Malaysia's economy just grew 6%. Ekonomi Malaysia tengah berada di landasan yang betul. Things when all the countries were downgraded, Malaysia went the other way. We were upgraded. Warga beramai-ramai memasuki lorong rahasia. Air jam-jam. Entah-entah air safety tank dari atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video negara Malaysia membicarakan tentang ekonomi mereka, gimana cara melesatnya, gimana kestabilan ekonomi mereka, dan gimana cara rakyatnya sejahtera, dan gimana peluang pekerjaan masuk, kayak gitu ya. Sedangkan Indonesia 2026 masih sibuk aja ngomongin tentang gua yang di bawahnya Mekah katanya. Dan air zam-zamnya keluar, ini gua loh. Ini baru, bukan gua yang zaman dulu, ini baru gua baru lagi. Ini di bawahnya Mekah katanya, geng. Ya Allah ya Rabbi, tahun 2026 ada-ada aja ya Indonesia masih ya seperti ini pemikirannya. Ya Allah, gua di bawahnya Mekah, ini Mekah ya, Mekah. Mekah itulah Mekah kayak gitu ya, gengnya Madinah lah kayak gitu. Yang di bawahnya tuh ini gua tembus dari Indonesia. Wih, hebat. Nah, tentunya kalian sudah penasaran kan? Jom kita simak. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun deh, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bagado. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Malaysia's economy just grew 6%. But why do so many Malaysians still feel poor? According to Bank Negara, Malaysia's GDP grew 6% in the second quarter of 2026. So technically, Malaysia is getting richer. But that doesn't mean you are getting richer. And this is the part people always confuse. GDP, they measure how much our entire economy produces. Company investing more, GDP goes up. Businesses spending more, GDP goes up. But your salary doesn't automatically go up 6% just because GDP went up 6%. So imagine your salary goes from 5,000 to 5,002. That's good news. But your rent, they increase. The food, they increase. Insurance also increase. Even your daily coffee also increase. So on paper, you earn more. But actually, at the end of the month, you feel poor. That's the difference between economic growth and your personal purchasing power. So when the government says Malaysia economy is doing well, that doesn't mean they're lying. And when Malaysians says, I don't feel richer also, they are not wrong either. Both can be true at the same time. But maybe the more important question is not, is Malaysia getting richer, but rather, who is actually getting richer from Malaysia's growth? What do you think? Let me know in the comments. Ekonomi Malaysia tengah berada di landasan yang betul. DOSM unjur KDNK suku kedua 2026 berkembang 5.8%. Tapi angka sebenar lebih tinggi, 6.0%. Pendapatan pelaburan KWSP pula melonjak 48% daripada 38.992 bilion ringgit pada 2025 kepada 57.5 bilion ringgit setakat 30 Jun 2026. Ini bukan cerita kosong, ini angka. Ekonomi berkembang, pulangan pelaburan meningkat dan Malaysia terus mengukuh walaupun dunia berdepan ketidaktentuan. Tapi masih ada yang sibuk dengan naratif politik sampai sanggup pejam mata pada pencapaian ini. Dalam grup WhatsApp Taman, mereka boleh kata tak rasa pula dah. Betul ke rakyat tak rasa? Ini pencerahan baik dalam bahasa mudah oleh Datuk Fraziali Ismail, penolong Gubernur BNM. Suka atau tidak, angka tetap angka. Malaysia Madani terus on track. Right. When I attended, say, the IMF meetings, when all the countries were downgraded, Malaysia went the other way. We were upgraded. But there is a disconnect, right? Great macros, but not so relatable on the ground. In fact, in my WhatsApp group, when DOSM came up with the advanced estimate numbers of the second quarter at 5.8%, so I said, this is a fantastic number. But in my WhatsApp group, and they say, these numbers are not relatable to us. So that got me thinking, right? So who are the beneficiaries of these great outstanding numbers? Okay, let's do a quick tally. We had, for example, the minimum wage. The minimum wage has gone up. It started many years ago, 800 ringgit. The last adjustment, it went up to 1,700 ringgit. There were 4.4 million workers who benefited from this. So that's 4.4 million. Civil service pay revision, some of them are here. That's an extra 15% in their pocket.
benefits about 1.6 million workers. And then there's, of course, income transfers, the STR, 15 billion. Can't remember the latest number of beneficiaries. Sarah, of course. I don't want to go there because everybody gets it. And then that's the income side. On the other hand, there's also subsidies and things like that. That's the subsidy bill this year, because of the situation out there, is about 40 billion for us to enjoy RON 95 for 199 ringgit. Okay, so there's a lot of beneficiaries. So it's not true to say that, it doesn't quite cascade down. It does. And easily minimum half of Malaysian population benefited from this directly. And even more if you count indirectly. Untuk mendampingi saya dalam perjalanan saya. Amin. Alhamdulillah. Gempar warga. Diterima. Silakan. Boleh kamu ke tempat yang lain? Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampingi saya. Semua ada 6 orang dampingi saya. Lahir batin ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Gempar, warga beramai-ramai memasuki lorong rahasia. Memasuki lorong rahasia dalam gua yang bisa tembus ke Mekah. Astagfirullahaladzim. 2026 nih weh. Ini 2026. Tapi masih percaya. Astagfirullahaladzim. Kita dengarkan lagi Di sini mohon minta izin. Nah, ini air jam-jam Ya. bekasnya para wali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta yang asli ya. Ya, aslinya Saya ini. minta yang asli. Saya minta karomah dan berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Silakan monggo. Semua tolong di ini. Yakin aja Bismillahirrahmanirrahim. Jangan saudara keraguan. Karena karomah beliau tidak meragukan. Ya. Air jam-jam. Entah-entah air septic tank dari atas. Kalau memang itu benar terjadi, lalu dari dalam gua bisa tembus ke Mekah, kenapa ramai rakyat Indonesia yang mau pergi ke Mekah itu harus menaiki pesawat? Kenapa? Aduh, dasar tukang tipu. Mau aja dikibulin sama orang. Astagfirullahaladzim. Ini 2026. Tapi kasihan. Wah, ini memang buat gelak ya. Apalagi Nurul ini ya. Kak Nurul ini suka tertawa. Nurul suka tertawa ini memang suka gelak kayak gitu. Habis lah, kayaknya juga ikut ngakak juga. Ya, kita sebagai orang waras, sebagai orang yang normal kayak gitu, yang berpikiran yang cerdas lah menurut ikinya itu ya, geng ya. Aduh ya Allah ya Rabbi, gimana konsepnya ini kayak gitu ya, geng ya. Ini sampai tak tahan tadi ketawa juga kayak gitu ya, geng ya. Ini bisa negara-negara lain itu membicarakan ekonominya, membicarakan sejahteraannya, membicarakan para investor masuk ke dalam negara mereka. Indonesia membicarakan tentang gua yang tembus ke Mekah dan itu air zam-zamnya. Jangan ragu, ini karomah. Karomah dari mana coba? Karomah dari mana? Kayak gitu ya, geng. Aduh, ada saja ini. Gak tahu ini bukan gua yang dulu ya, geng. Ini gua baru lagi nih. Aduh. Aduh ya Allah ya Robbi, masih aja ya orang percaya tentang hal itu ya. Gak tahu giginya, geng. Jaraknya Mekah dari Indonesia itu beribu-ribu, bukan beribu-ribu, ya beribu-ribu ratus kilometer. Ya, kayak gitulah pokoknya. Seribu-ribu kayak gitu ya, geng ya. Itu tembus gimana caranya? Gimana pakai akal sehat aja lah kayak gitu. Pakai logika aja lah gimana caranya kayak gitu ya, geng ya. Masuk akal, mustahil. Aduh, ini penipuan sih. Biar wisata ramai ini ke sini. Itulah strategi licik ya, geng ya.
Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-videonya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.